हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल आज माराथन सेशन रे पिला माने हमें 9th क्लास रो एनआरटीएस एग्जाम पई पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करा पिला माने प्रत्येक तुमर मार्क होची 100 मार्क एवं प्रश्न संख्या मध्ये रहिता पिला माने तुमर 100 माने 100 मार्क को तुमर तुमर कोन 100 क्वेश्चन पडिबो प्रत्येक मूल्य होची प्रश्नर गोटे मार्क समय तुमर 2 घंटा रहिबो पिला माने शेष पर्यंत देखो जो द्वारा कि तुमको एनआरटीएस पय बहुत हेल्प करिवो समय नष्ट न करी चलो पिला माने हमें प्रश्न आड़ को जिबा देखो प्रथम प्रश्न तुमर देछि देखो पिला माने गोटे जूम करि दिए देखो प्रथम प्रश्न रे देछि जाति सैने पताका तले केते वर्ष काल रुंड होइछंती जाति सैने पिला माने केते वर्ष जहार आंसर बारे पिला माने मन रखिता ऑप्शन बी 30 वर्ष हबो तुमरो ठीक आंसर चलो आगो बढ़िया पिला माने देखो परवर्ती प्रश्न रे तुमर अछि वशिष्ठ विश्वामित्र को कौन संबोधन करी नथिबारो से तांकर पुत्र मानन को देखो मार्क कर देछि पुत्र मानन को हत्या करिथिले ऑप्शन रे कोन कोन देछि देखिबा चलो राजर्षि महाराजा दिव्यश्री ना महिर्षि कौन है बरे पिला माने ए प्रश्न रे आंसर हबो ऑप्शन डी तुमरो महिर्षि पिला माने बुझा पड़िला चलो आगो बढ़िबा परवर्ती प्रश्न तुमरो कोन रहिछि देखो 3 नंबर प्रश्न अछि रे पिला माने तुमरो जगन्नाथ दास काहाकू प्रणाम जणाइले काहाकू से प्रणाम जणाइछन्ते जगन्नाथ दास बरी से प्रश्न करिचे पिला माने जहार आंसर हबो रामकृष्ण काहाकू रे पिला माने एहार आंसर हबो तुमरो रामकृष्ण को हबो तुमरो करेक्ट आंसर चलो परवर्ती प्रश्न कहबे हमें जीवा देखो नव प्रश्न 4 नंबर कोन कहछि नव रवि किरणे किए फुटे रे तुमरो तुमरो कमल प्रस्फुटित होइथाए तुमरो किए प्रस्फुटित होइथाए तुमरो कमल कमल कहिले किए पद्म पद्मर तुमरो प्रतिशब्द हेउची तुमरो कमल बुझा पड़िला चलो आगु बढ़िबा देखो अर्थबोधक दृष्टि क्यों शब्दटी भिन्न प्रकार गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा राशि मन रखिता अनुध्यान ना अनुसंधान अन्वेषण ना अचेतन देखो पिला माने ठीक बुझा पड़ुतबो देखो अनुध्यान माने भी सर्च जाको इंग्लिश रे सर्च बोली कहितु अनुसंधान करबा यार इंग्लिश रो अर्थ होई सर्च अन्वेषण करबा अर्थ होची खोजिबा ए सर्च माने कोन अनुध्यान माने भी खोजिबा हला अनुसंधान करबा माने भी खोजिबा तुमर खोजिबा हला अन्वेषण मध्य तुमर खोजिबा किंतु अचेतन अचेतन चेतन न हेबा को अचेतन कहा जाय सेति पई ऑप्शन सी हेबो तुमर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेबो तुमर करेक्ट आंसर आगो को जीवा पूर्व समस्त को गुटे देखो पिला माने इंफॉर्मेशन दिया जाउची जे देखो आमर चली ची पिला माने तुमर देखो स्पेशल लाइव क्लास तुमर एनआरटीएस एग्जाम पई स्पेशल लाइव क्लास तुमर गूगल मीट रे क्लास हेबो तार जो क्लास गुडा करे रिकॉर्डेड वीडियो दिया जीवो वीकली टेस्ट हेबो डाउट क्लियरिंग हैंड रिटन जहा कि तुमको एनआरटीएस पाया बहुत हेल्प करबारे पिला माने जहार प्राइस केवल 199 मार्केट रे यार प्राइस तुमरो 599 किमा 399 थिबो किंतु मु लो प्राइस रे तुमर जेतु पिला गुडा भलो पाठ पढंतो बोली कि मु तुमरो 190 बहुत लो प्राइस रखिछि जदि अधिक ऑनलाइन क्लास करबा पय चाहू जो पिला माने तमे तुमर रेगुलर एग्जाम 23 तारिख पर्यंत तुमर क्लासेस गुडा को हेबो सिलेक्शन क्वेश्चन भी दिया जेबो जहा कि तुमर प्रोबेबिलिटी एग्जाम रे 80% जेपुरी आसीबो सेही भलिया तुमर सिलेक्शन क्वेश्चन भी दिया जेबो सेति पय तमे कोन करिवो अधिक जानिबा पय पिला माने देखो 6371 902705 को तमे व्हाट्सएप करी कि तमे संपूर्ण एही कोर्स विषय रे तमे जानि परिबो चलो पिला माने हमें परवर्ती प्रश्न आड़ को आबे हमें जीवा देखो षष्ठ प्रश्न देखिबा षष्ठ प्रश्न तमरो कोन अछि देखो पिला माने षष्ठ प्रश्न अछि तमरो हईजा बेले के गां गां बोली रोगी सेवा करुथिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन गां बोली किए सेवा करथिले सुदर्शन प्रहराज नोट कर दियो चलो आगो बढ़िबा तुमरो प्रश्न देखो लेखक काहा बड़ भक्त थिले काहार बड़ भक्त एहा गुटे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने मन रखितो काहार सुधरी आनांक एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर दियो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला सुधरी आनांक मन रखितो हला चलो आगो बढ़िबा देखो काहार मूलभित्ति शिक्षालय रे पड़ी थाए जीवनर जीवन सौधर प्रज्ञार ना साहित्यर एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए भली प्रश्न तुमर आसीबो एग्जाम रे कोन हेबो रे अष्टम नंबर प्रश्न आंसर हबो ऑप्शन बी जीवन सौधर नोट कर दियो हला
चलो आगे बढ़िबा। नवम नंबर प्रश्न कौन कहिछि देखो, देखण हारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା? ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट କରି ଦିଅ। ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट କର ହେଲା। କାହାର ଅଧିକ ଥିଲା ରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିତ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। चलो परवर्ती प्रश्न को कोर्स विषय में ऑलरेडी कहि सारलानी। परवर्ती प्रश्न को जिबा, किए आत्मार व्यापकतारे साहाय्य करे? देश सेवा, जातीय एकता, आध्यात्मिकता ना ईश्वर विश्वास? भेरी भेरी इंपोर्टेंट मु कहूँ पिला माने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करो ये प्रश्नटा। कौन हेबो? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ऑप्शन सी हेबो तुमरो ठीक आंसर। मन रखित, ऑप्शन सी हेबो तुमरो ठीक आंसर। चलो आगे बढ़िबा। 11 नंबर प्रश्न, वृक्ष तले शीतल जल किए पान कले? किए पान कले तुमरो? वृक्ष तले शीतल जल नरहरि पान कले। की कले रे? तुमरो नरहरि हेबो ठीक आंसर। चलो आगे बढ़िबा। प्रश्न कोन रहिछि देखो, केउथिरे आउ न पढ़िबाकू कवि कहिसंती? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केउथिरे न पढ़िबा पे कहिसंती रे? तुमर आंसर हेबो वृथा कलहरे। वृथा कलह हेबो तुमर ठीक आंसर। चलो आगे बढ़िया पूर्व जो मैंने लाइक करना एवं ही चैनल को लाइक करो, सांग मान सहित शेयर करो, जद्वारा कि सेमाने मध्य हमारे माराथन शेष को करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल बटन रे ऑल प्रेस करो। देखो पताका तले क्यों माने रुंड होइछंती? क्यों माने रुंड होइछंती? क्यों माने जाति सैन्य हैला। चलो आगे बढ़िबा। रामचंद्रंकर बाल्यगुरु किए थिले? रामचंद्रंकर बाल्यगुरु किए थिले? गोटे इजी क्वेश्चन। विश्वामित्र थिले हैला। चलो आगे बढ़िबा। सीतांक ठारू आम देशर महिला माने केउ गुण शिखिबा पई कवि कहिसंती? वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। आसीबार संभावना बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत अछि प्रश्नर। कौन रे पिला माने? यार आंसर अब 15 नंबर आंसर अब ऑप्शन बी। तुमरा कोन? पवित्रता हेबो तुमरो ठीक आंसर। पवित्रता हेबो तुमरो ठीक आंसर। ऑप्शन बी हेबो तुमरो ठीक आंसर। चलो आगे बढ़िबा। देखो साहित्य समालोचन, समालोचक कविता समालोचना कला बेले कौन करती? भेरी भेरी इंपोर्टेंट, भेरी भेरी इंपोर्टेंट। मु कहि दोछि, नोट कर प्रश्नटा। 16 नंबर आंसर अब निजकू प्रिय लोकों सपक्ष रखिलाती साहित्य समालोचक हैला। एटा हेबो तुमरो ठीक आंसर, ऑप्शन ए। चल आगे बढ़िबा। गोपाल बाबू मासकू केते टंका वेतन चाकरी पाइले? केते टंका? 17 नंबर आंसर हेबो 20 टंका। हैला एटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर देता। चल आगे बढ़िबा। देखो प्रश्न होइछि, बुढ़ार गाँ रे किति जमी थिला? किति जमी थिला बुढ़ार गाँ रे? मात्र 2 माण थिला ना नहीं? 2 माण थिला। ऑप्शन रे मध्य देइछि देखिबा, ऑप्शन बी रे मध्य देइछि देखो 2 माण थिला। ऑप्शन बी हेबो ठीक आंसर। चलो, अलकाश्रम केउ जिल्ला रे गड़ी उठिथिला? अलकाश्रम गांधीजी करथिले, मन रखिथाओ। गांधीजी करथिले केउ जिल्ला रे थिला? जगतसिंहपुर जिल्ला रे तुमरो थिला, जगतसिंहपुर। चलो आगु बढ़िबा। आजिर शिष्य शासन विरुद्ध रे विद्रोह करबाकू काहींकी इच्छा करूछंती? काहींकी ना प्रचलित शिक्षा पद्धति त्रुटि विच्युति। काहींकी ना प्रचलित शिक्षा जो चली तार त्रुटि निश्चित भावे देखा देउछि। चल आगु बढ़िबा। बोध हुए तंत्र साधक होइथिबे, यह किए कहिसंती? भेरी भेरी इंपोर्टेंट, नोट करो। सुनार नेउल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी। बोध हुए तंत्र साधक होइथिबे, ए कथा किए कहिथिले? ए कथा मन रखित, भीम कहिथिले। मन रखित भीम हैला। ऑप्शन ए हेबो तुमरो ठीक आंसर। चल आगु बढ़िबा। देखो प्रश्न कहिछि, पुआ माने ठाउ ठाउ मां जदि झिह घरे आश्रा निये तेबे कौन हेबो? कौन हेबो रे? एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इटा भी मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन हेबो तुमरो? 22 कौन हेबो? ऑप्शन सी तुमरो लोक निंदा हेबो। चल आगु बढ़िबा। सिंहर स्त्री रूपटी लेख। सिंहर स्त्री रूप हेउछि सिंही। किभरि सिंही होइताए? दीर्घिकार होइताए। ऑप्शन सी रे दीजिए देखो हैला। चलो, छात्र गण, छात्र गण क्यों वचन को बुझाउछि? छात्र गण तुमरो बहु वचन को बुझाउछि। लोक माने, मन रखित बहु वचन। मन लेकर नोट कर दियो, लोक माने हैला। तापर पिला माने, पिला गुड़ाक, ये सब हूँ रे पिला माने तुमरो बहु वचन हैला। मु आंबे, यह क्यों पुरुष?
ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଅପସନରେ ଦେଇଛି, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଗଣିତ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଗଣିତ ଦେଖିବା ପରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଚାଲ ଯେହେତୁ ମାରାଥନ ସେସନ ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କଣ, ଦେଖ ତୁମର 51 ନମ୍ବର ତୁମର କଣ ଦେଇଛି ରେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶିମ୍ବ, ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିକା ବା ଗଣ୍ଠିରେ ଡ୍ୟାଶ ବୀଜାଣୁ ରହିଥାନ୍ତି। 51 ନମ୍ବର ଏଟା ହବ ରାଇଜୋବିୟମ। କଣ ରେ, ରାଇଜୋବିୟମ। ହେଲା, ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏଟା 52 ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର ଅଟେ? ରାସାୟନିକ, ଗୋବର ଖତ ତ ନୁହେଁ, ଲବଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ୟୁରିଆ। ୟୁରିଆ ହେବ ତମର ଠିକ ଆନ୍ସର। ଚାଲ 53 ଏହା ତମର 53 ହେଲା, ମୁଁ ନୋଟ କରିଦଉଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। ମ୍ୟାଲେରିଆ କେଉଁ ମଶା ଚାବିଲେ ହୁଏ? ମନେ ରଖି, ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦଉଛି ଦେଖ, ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ମନେ ରଖିଥ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ତମର ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ନୋଟ କରିଦିଅ। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ମାଇ ଏଡିସ, ନୋଟ କରିଦିଅ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ହେଲା। ଚାଲ ଆଉ ବଢିବା 54 ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। କେଉଁ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ମାନେ କଣ? ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ମାନେ କଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା କଣ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ପଲିଥିନ୍, ସେ ହଉଛି ପଲିଥିନ୍ ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 55 ଦେଖିବା, ଚାଲ 55। କେଉଁ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଟା ହଉଛି ଟେଫଲନ। ଅପସନ ବି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଟେଫଲନ ହଉଛି ହେଲା। ଚାଲ 56 ଦେଖିବା। 56 ରେ ତମର କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଛି? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରିସେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ। 118 ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା, କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଦେଖ, କେଉଁ ଧାତୁଟି ଶକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ, କଣ କଣ ଦେଇଛି? କ୍ୟାଲସିୟମ ତ ଶକ୍ତ ଅଟେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଶକ୍ତ ଅଟେ, କ୍ରୋମିୟମ ଶକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପୋଟାସିୟମ ନୁହେଁ, ପୋଟାସିୟମ ନୁହେଁ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ତମର, ଭୂତଳ ନଳ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନୋଟ କର। 58 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି, କୋଇଲା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖ, ମହମବତୀ ଅତିଦୀପ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। ମହମବତୀର ଅତିଦୀପ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ঈଷତ୍ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ঈଷତ୍ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନରେ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ঈଷତ୍ କଲରର। ଅପସନରେ ঈଷତ୍ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ ଦେଇଛି ହେଲା, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତମର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି 60 ନମ୍ବର, ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି? କେଉଁ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 61 ନମ୍ବର, ବଂଶ ଗତିର ଏକକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଂଶ ଗତିର ଏକକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବଂଶ ଗତିର ଏକକ? ତୁମର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଜିନ୍ କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜିନ୍। ଚାଲ 62 ଦେଖିବା। 62 ରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର, ରବର୍ଟ ହୁକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣରେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବକୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ୱଚିତ କଥା ଜଣା ଯାଇଥିଲା? ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। କଣ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର କୁହ? 62 ନମ୍ବର, 62 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି 150। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖ କହିଛି କଣ, ହାଇଡ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଡ୍ରାରେ, ହାଇଡ୍ରାରେ ତମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ କୋରକ, କୋରକୋଦ୍ଗମ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସେଇ କୋରକୋଦ୍ଗମ, କୋରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ଅଧିକ ହେଲେ ଅନେକ ମୁହଁରେ ନିର୍ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ବାହାରେ? କଣ ଅଧିକ ବାହାରିଥାଏ? ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ରଣ ବାହାରିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହେଁ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିମି ଉର୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି? ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ କର। 65 କଣ ହବ? ଅପସନ ସି ହେବ ରେ, ଅପସନ ସି 1000।
ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା 66 ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠକୁ ଖଦଡିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ବଳ କଣ ହୁଏ? ଘର୍ଷଣ ବଳ କଣ ହୁଏ? ଘର୍ଷଣ ବଳ ସବୁବେଳେ କମ ହବ ହେଲା, ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏତେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 67 ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିତ କଣିକା ଏକ ପୁନର୍ଦ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ନିଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ କର। ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆବର୍ତ୍ତ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଆବର୍ତ୍ତ କାଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତା କେତେ ଡେସିମଲ? କେତେ ଡେସିମଲ? 60। ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ବନିପାରେ। ଚାଲ ବିଦ୍ୟୁତ ପଲେପନ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଲେପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ପ୍ରଭାବ? ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଲେପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ରାସାୟନିକ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ଯଦି ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ତମର ପ୍ଲେଟ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ରେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ଲେଟ ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଅବଚଳତା କେତେ? ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଅବଚଳତା କେତେ? 1/16 ସେକଣ୍ଡ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଭିଟାମିନ ଏ, କାହିଁକି ନା ଭିଟାମିନ ଏ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର କଣା କଣ ଖାଇଲେ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ଛାଡିଥାଏ? ଭିଟାମିନ ଏ, ଯେପରି ଗାଜର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖ, କେଉଁ ଗ୍ରହ ସୌରଜଗତରେ ଥିବା 10ଟି ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତମ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ଶନି ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ କଣ ରେ? ତୁମର ଅପସନ ସି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ୟୁରାନସ। ବାୟୁର ଡ୍ୟାଶ ଭାଗ ଜବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଛି? 78। ଏ ଥିଲା ତମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର କୋର୍ସ ପରଚେଜ କରିନାହଁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 199, ତମେ NRTS ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବରେ ପିଲାମାନେ। NRTS ପାଇବା ପାଇଁ 99% ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। 6371902705 ନମ୍ବରକୁ ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର କରିକି ଏହି କୋର୍ସ ପରଚେଜ ତମେ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବା। ଧନ୍ୟବାଦ।